देखिबा हमें दि समाज द्वारा प्रस्तुत इंग्लिश शॉर्ट क्वेश्चंस फॉर एसए2 एग्जाम। ताले 1 नंबर क्वेश्चन देखिए हमें व्हाट वाज द रीजन फॉर गांधीज अलोकनेस फ्रॉम गेम्स एंड स्पोर्ट्स। ताले 1 नंबर हला व्हाट वाज द रीजन काहे कारण कोन थिला साइनेस ऑप्शन सी हला हमर करेक्ट आंसर। 2 नंबर क्वेश्चन हम देजी इन संस्कृत गांधी हैड टू लर्न एवरीथिंग बाय डैश। गांधी हैड टू लर्न एवरीथिंग बाय हार्ट ऑप्शन बी है हमारा करेक्ट आंसर। 3 नंबर क्वेश्चन देजी गांधी डिड नॉट हैव एनी हाई रिगार्ड फॉर हिज डैश फॉर हिज एबिलिटी ऑप्शन डी है हमारा करेक्ट आंसर। 4 नंबर क्वेश्चन हम देजी आई हैड नो वॉच एंड द डैश डिसीव्ड मी। आई हैड नो वॉच एंड द क्लाउड्स डिसीव्ड मी ऑप्शन ए है हमारा करेक्ट आंसर। 5 नंबर क्वेश्चन देजी गांधी क्राइड इन डीप डैश इन डीप एंग्विश ऑप्शन बी है हमारा करेक्ट आंसर। 6 नंबर क्वेश्चन देजी अकॉर्डिंग टू गांधी द पर्शियन टीचर वाज डैश द पर्शियन टीचर वाज लेनिएंट ऑप्शन डी है हमारा करेक्ट आंसर। 7 नंबर क्वेश्चन हम देजी गांधी रियलाइज दैट ए मैन ऑफ ट्रूथ मस्ट आल्सो बी ए मैन ऑफ केयर ऑप्शन ए है हमारा करेक्ट आंसर। 8 नंबर क्वेश्चन देजी गांधी रिटेन्ड हिज फॉल्स नोशन अबाउट हैंड राइटिंग टिल ही वेंट टू डैश टिल ही वेंट टू इंग्लैंड ऑप्शन बी है हमारा करेक्ट आंसर। 9 नंबर क्वेश्चन देजी इन व्हिच सब्जेक्ट वाज देयर नथिंग टू मेमोराइज डैश नथिंग टू मेमोराइज इन ज्योमेट्री ऑप्शन सी है हमारा करेक्ट आंसर। 10 नंबर क्वेश्चन हम देजी गांधी very jealously guarded his dash गांधी very jealously guarded his character ऑप्शन डी है हमारा करेक्ट आंसर। 10 नंबर को बोला 11 नंबर क्वेश्चन हम देजी the major theme of the poem the solitary reaper is dash solitary reaper is love of nature ऑप्शन डी है हमारा करेक्ट आंसर। तापर हम 12 नंबर क्वेश्चन देजी the poet imagines as if the reaper's song could have no dash could have no ending ऑप्शन सी है हमारा करेक्ट आंसर। 13 नंबर क्वेश्चन देजी एंड ओवर द डैश बेंडिंग एंड ओवर द सिकल बेंडिंग ऑप्शन ए है हमारा करेक्ट आंसर। 14 नंबर क्वेश्चन देजी वेयर डिड द पोएट बियर द म्यूजिक द पोएट बियर्स द म्यूजिक इन हिज हार्ट ऑप्शन बी है हमारा करेक्ट आंसर। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए सम नेचुरल सरो लॉस और डैश दैट हैज बीन एंड मे बी अगेन दैट हैज बीन सम नेचुरल सरो और लॉस और पेन ऑप्शन सी है हमारा करेक्ट आंसर। 16 नंबर क्वेश्चन देजी व्हाट डज सैडी हंट रेफर्स टू सैडी हंट रेफर्स टू ओसिस ऑप्शन ए है हमारा करेक्ट आंसर। 17 नंबर क्वेश्चन हम देजी ओ लिसन फॉर द वेल प्रोफाउंड द पोएट सेज सो टू द डैश द पोएट सेज सो टू द को ट्रैवलर ऑप्शन बी है हमारा करेक्ट आंसर। 18 नंबर क्वेश्चन देजी हुज वॉइस इज मोर थ्रिलिंग हुज वॉइस इज मोर थ्रिलिंग द सॉलिटरी रिपर्स वॉइस इज मोर थ्रिलिंग ऑप्शन सी है हमारा करेक्ट आंसर। तापर 19 नंबर क्वेश्चन हम देखिबा व्हिच वर्ड डज नॉट एक्सप्रेस द सॉलिटरीनेस ऑफ द रिपर व्हिच वर्ड डज नॉट एक्सप्रेस द सॉलिटरीनेस ऑफ द रिपर ताल ऑप्शन हमर कोन कोन देछि सिंगल एलोन सॉलिटरी ए सबरो अर्थ होछि सॉलिटरी माने एकुटिया किंतु यन अर्थ एमान तीनटरु संपूर्ण अलग ताले ऑप्शन डी है हमारा करेक्ट आंसर। 20 नंबर क्वेश्चन देछि द पोएम द सॉलिटरी पर हैज ए टच ऑफ डैश हैज ए टच ऑफ सैडनेस ऑप्शन बी है हमारा करेक्ट आंसर। 21 नंबर क्वेश्चन देछि फॉर 8 इयर्स द बेगर टोल्ड सर्गेई दैट ही वाज ए डैश ही वाज से मिच्छा कहथिले ही वाज ए स्कूल टीचर ऑप्शन ए है हमारा करेक्ट आंसर। तापर हम 22 नंबर क्वेश्चन देखिए 22 नंबर क्वेश्चन हम देछि द बेगा स्ट्रेंथ हैड बीन अंडरमाइंड बाय डैश हैड बीन अंडरमाइंड बाय वोडका ऑप्शन डी है हमारा करेक्ट आंसर। 23 नंबर क्वेश्चन देछि डैश इज द राइटर ऑफ द स्टोरी द बेगार हु इज द राइटर ऑफ द स्टोरी द बेगार यू नो दैट आंसर इज एंटोन चेकब इज द राइटर ऑफ द स्टोरी द बेगार ताले ऑप्शन बी है हमारा करेक्ट आंसर। तापर 24 नंबर क्वेश्चन हमकु जिबा This is dishonesty, my dear sir. The advocate cried dash. The advocate cried dash angrily. Option C है हमारा करेक्ट आंसर। 25 नंबर क्वेश्चन देछि कोपेक इज डैश कोपेक इज ए रशियन कॉइन ऑप्शन बी है हमारा करेक्ट आंसर। 26 नंबर क्वेश्चन देछि फॉर्मली द सो कॉल्ड बेगार सॉन्ग डैश फॉर्मली द सो कॉल्ड बेगार सॉन्ग इन ए रशियन कॉयर ऑप्शन सी है हमारा करेक्ट आंसर।
তারপরে 27 নম্বর আমি কোশ্চিন দেখিয়া ওলগা ওয়াজ ড্যাশ ওলগা ওয়াজ এ কুক অপশন এ হল আমার করেক্ট আনসর। 28 নম্বর কোশ্চিন দিয়েছি দিস সুইন্ডলিং হোয়াট ডজ দিস রেফর টু দিস সুইন্ডলিং হোয়াট ডজ দিস রেফর্স টু এই দিস অর্থ আমি କ'ଣ ବୁଝୁଛେ এই দিস অর্থ হল লাইং অপশন এ হল আমার করেক্ট আনসর। 29 নম্বর কোশ্চিন দিয়েছি দি বেগার হ্যাড অ্যান অফর অফ এ পজিশন ইন দি প্রভিন্স অফ কালুগা অপশন সি হল আমার করেক্ট আনসর। তারপরে 30 নম্বর কোশ্চিন আমি দেখিবা দি মেন আইডিয়া অফ দি স্টোরি দি বেগার ইজ ড্যাশ হোয়াট ইজ দি মেন আইডিয়া অফ দি বেগার স্টোরি ইউ নো দ্যাট ডিଗ୍ନିଟି ଅଫ୍ ଲେବର ପରିଶ୍ରମର ମହତ୍ଵ ହେଉଛି ଏଇଟା ହେଇକି ଆମକୁ ବୁଝଉଛି ପରିଶ୍ରମର ମହତ୍ଵ। ଆମେ ଦିନେ ପରିଶ୍ରମ କଲେ ଏଇ ଦଶମ ପାଠ ପଢ଼ୁଛେ ଏଇ ଦଶମରେ ଆମକୁ ଆମ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ଆମକୁ ଗର୍ବ କରିବେ ଯେ ୟା ଝିଅ 90% ରଖିଛି ଏଇ ଗର୍ବରେ ତମ ବାପା ମାଙ୍କ ଛାତି ଫାଟି ଉଠିଥିବ ସେଇ ପରିଶ୍ରମ ଲାଗି ତମେ ଆଜି ପଢ଼ିବା କଥା। ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଏକ୍ଜାମ୍ ରହିଲା ପୁରା ଗର୍ବରେ ସହିତ ନିଜକୁ ଗର୍ବରେ କରିକି ଏଇତିକି ଦିନ ମୋଟିଭେଟ୍ କରିକି ପୁରା ପାଠ ପଢ଼। ତାହେଲେ 31 নম্বর কোশ্চিন দিয়েছি দি এক্সপ্রেশন সিভিୟର ମେଣ୍ଟାଲ দি এক্সপ্রেশন সিভিୟର ମେଣ୍ଟାଲ ସଫରିଂ ମିନ୍ସ ମେଣ୍ଟାଲ ସଫରିଂ ମିନ୍ସ ଆଙ୍ଗୁଇସ୍ ଅପସନ୍ ବି ହେଲା ଆମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ତାହେଲେ 32 নম্বর କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆମକୁ ଦେଇଛି ଦିସ୍ କାର୍ ଇଜ୍ ଡ୍ୟାସ୍ if you are interested in buying it this car is dash if you are interested in this car is for sale option c ହେଲା ଆମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଗ୍ରାମାର କୋଶ୍ଚିନ୍ ତମେ ଭଲ ଭାବରେ ଆଟେଣ୍ଡ କର ଯେମିତିକି ଯଦି ଗ୍ରାମାରରୁ 20ରୁ 20 ରଖିପାରିବ ତାହେଲେ ତମର 49 କିମ୍ବା 50 ସହଜରେ ଇଂଲିଶରେ ରହିଯିବ। ତାର କୌଣସି ମାନେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ମୁଁ 100% ଦେଇପାରିବି ଗ୍ରାମାରରେ 20ରୁ 20 ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର କାରଣ ଗ୍ରାମାର ଯାହାର ଭଲ ହେଉଛି ତାର ଇଂଲିଶ ଦିନ ଆଜି ବି ନହେଲେ କାଲି ତାକୁ ହିଁ ଗ୍ରାମାର ହିଁ ତାର ଭବିଷ୍ୟତରେ କାମରେ ଆସିବ। ଏଇ ଦି ବେଗାର ଏଇ ଦି ଲେଟର ଟୁ ଗଡ୍ ଯାହା ବି ବିଷୟ ଦେଉଛି ଆମକୁ ସେ ବିଷୟ କିଛି ଭବିଷ୍ୟତରେ କାମରେ ଆସିବନି ଖାଲି ସେଇଟା ଆମକୁ ଗୋଟେ ଶିଖଉଛି ଆମକୁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି ଦେଇଛି। ଏଇଥିରୁ ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିବା ଲେଞ୍ଚର ଯେଉଁ ଭଗବାନ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଶିଖିବା ଦି ବେଗାର ଗପରେ ଶିଖିବା ଡିଗ୍ନିଟି ଅଫ୍ ଲେବର ଏଇନା ଆମେ କଲେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପରିଶ୍ରମର ମହତ୍ଵ ହେଲା ଦି ଭିଲେଜ ଜଜ୍ରେ ଶିଖିବା ଆମେ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ରଜା ହେବା ଆମେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅଫିସରେ ପୋଷ୍ଟ ବସିବା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ପୋଷ୍ଟରେ ବସିବା ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛି ଆମ ଦେଶର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଛି କାମ କରୁନାହାନ୍ତି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ପୋଷ୍ଟକୁ ଯିବା ସେଇ ପୋଷ୍ଟର ମହତ୍ଵ ବୁଝିବା ସେତେବେଳେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ପରିଶ୍ରମର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଥିଲେ ସେ ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବିନା ମାନେ ବିନା କୌଣସି ଇଚ୍ଛାରେ ଯେଉଁ ପରିଶ୍ରମ ସେ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମହତ୍ଵଟା ଆମେ ସେତେବେଳେ ବୁଝିପାରିବା। ତାହେଲେ 33 নম্বর କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ଦି ପର୍ସିଆନ୍ ଟିଚର ୱାଜ୍ ଭେରି ଡ୍ୟାସ୍ ଦି ପର୍ସିଆନ୍ ଟିଚର ୱାଜ୍ ଭେରି କନସିଡରେଟ୍ ଅପସନ୍ ଏ ହେଲା ଆମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। তারপরে আমি 34 নম্বর কোশ্চিন দেখিবা দি পেসেন্ট ড্যাশ ডাই বিফোর দি ডক্টর কেম ফিল ইন দি ব্লাঙ্ক ইউজিং করেক্ট ফর্ম দি ভর্ব গিভেন দি ব্রাকেট ହେଲା ଏଇଠି ଗୋଟେ ଆମେ ଭର୍ବ ଫର୍ମ ଲଗେଇବା ତାହେଲେ ଭର୍ବ ଫର୍ମ କଲେ দি পেসেন্ট ড্যাশ বিফোর দি ডক্টর কেম মানে ডক্টর আসিয়া পূର୍ବରୁ পেসেন্ট মরিগলানি বলে আমার କ'ଣ ହେଇଗଲାଣି ଆମର ପାଷ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି ତାହେଲେ ପାଷ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ହାର୍ଡ ଡାଏଡ ଅପସନ୍ ବି ହେଲା ଆମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। 35 নম্বর কোশ্চিন ଦେଇଛି ଚ୍ୟାରିଟିଜ୍ ଆର୍ ଏକ୍ସେମ୍ପଟେଡ୍ ଡ୍ୟାଶ paying tax charities are exempted from paying tax option c ହେଲା ଆମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ତାପରେ 36 নম্বর কোশ্চিন ଆମକୁ ଦେଇଛି if they had started early they dash missed their train they would not have missed their train option b ହେଲା ଆମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। 37 নম্বর কোশ্চিন ଦେଇଛି human wants are not limited replace the not limited କୁ underline କରାଯାଇଛି replace the underline word by a single word with the opposite or negative meaning ଆମେ ଇଏ କରିବା ଏଇଟା ହେଲା unlimited ହବ ହେଲା human wants are unlimited not limited ହେଇଯିବ unlimited option d ହେଲା ଆମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। 38 নম্বর কোশ্চিন দিয়েছি এ নম্বর অফ চিলড্রেন ড্যাশ সফরিং ফ্রম কোল্ড অ্যান্ড কফ এ নম্বর অফ চিলড্রেন আর সফরিং হব আর সফরিং ফ্রম কোল্ড অ্যান্ড কফ অপশন সি ହେଲା আমার করেক্ট আনসর। 49 নম্বর কোশ্চিন দিয়েছি অল দি গেস্ট হ্যাড আরাইভড বিফোর দি পার্টি ড্যাশ বিফোর দি পার্টি স্টার্টেড অপশন সি ହେଲା আমার করেক্ট আনসর। তারপরে আমি 40 নম্বর কোশ্চিন দিয়েছি গান্ধী ওয়াজ কনভিক্টেড ড্যাশ এ টেলিং লাই গান্ধী ওয়াজ কনভিক্টেড অফ টেলিং লাই অপশন ডি হল আমার করেক্ট আনসর। এই 40 নম্বর কোশ্চিন দিয়েছি ব্রেড অ্যান্ড বটর ড্যাশ আওয়ার হোলসম ফুড আমি জানিছি এই কোশ্চিন আমার বহিরে মধ্যে প্রায় কোশ্চিন 20টা যদি গ্রামার পড়িଥିବ ସେଥିରୁ 19ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ବହିରୁ ହିଁ ପଢ଼ିଥିବ ତମେ ବହିକୁ ଯଦି ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖିଛ ତେବେ ଗ୍ରାମାରରେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି 20ରୁ 20 ରଖିବ ଏଇଟା ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇକି କହିବି 20 କିମ୍ବା 19 ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ରହିବ। ତାହେଲେ 41 নম্বର ହେଲା ଆମର ବ୍ରେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ବଟର ଇଜ୍ ଆୱାର ହୋଲସମ୍ ফুড কাহিଁକି ব্রেড ଆଣ୍ଡ ବଟର ଆମେ ଏକାଥରେ ମଡ଼େଇ ଖାଉଛେ ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଇଜ୍। ତାପରେ 42 নম্বର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି ନନ୍ ଅଫ୍ ଦେମ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ଗିଲ୍ଟି ପିଲେ ଆମର ବହିରେ ହିଁ ଅଛି ନନ୍ ଅଫ୍ ଦେମ୍
ଇଜ୍ ଗିଲ୍ଟି ଆମର ଏଠି ୱାଜ୍ ଗିଲ୍ଟି ଥିଲା। ତମେ ଭଲ ଭାବରେ ଯଦି ବହି ପଢ଼ିବ ନନ୍ ଅଫ୍ ଦେମ୍ ଥିଲେ ତାହେଲେ କ'ଣ ଲାଗିବ ଭର୍ବ ଫର୍ମ ତମେ ମନେ ରଖିପାରିବ। 43 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦି ମିଜିଲ୍ସ ଡ୍ୟାସ୍ ଆନ୍ ଇନଫେକ୍ଟିୟସ୍ ଡିଜିଜ୍। ମିଜିଲ୍ସ ଇଜ୍ ଆନ୍ ଇନଫେକ୍ଟିୟସ୍ ଡିଜିଜ୍। ଏଠି ଏସ୍ କିମ୍ବା ଇଏସ୍ ଲାଗିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଇଏ ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗୁଲାର କାଉଣ୍ଟେବଲ୍ ନାଉନ୍ ଯାଉଛି। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଫିଜିକ୍ସ ମିଜିଲ୍ସ ଏଇଭଳି କିଛି ୱାର୍ଡ଼ ସେ ହେଲେ ସିଙ୍ଗୁଲାର କାଉଣ୍ଟେବଲ୍ ନାଉନ୍ ଯାଉଛି, ତେଣୁ ଆମକୁ ଇଜ୍ ଲଗେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହେଲେ 44 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମକୁ ଦେଇଛି ବ୍ୟାଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ଫାଷ୍ଟ। ବ୍ୟାଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ବ୍ୟାଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଟ୍ରାଭେଲ୍ସ ଫାଷ୍ଟ। ଅପସନ୍ ବି ହେଲା ଆମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। 45 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଇଜ୍ ଏ ଟିମ୍ ଅଫ୍ ଡକ୍ଟର୍ସ ଡ୍ୟାସ୍ ବିନ୍ କଲ୍ଡ ଇନ୍। ଏ ଟିମ୍ ଅଫ୍ ଡକ୍ଟର୍ସ ହାଜ୍ ବିନ୍ କଲ୍ଡ ଇନ୍। ଅପସନ୍ କାରଣ ଏଠି ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ ବୁଝଉଛି, ତେଣୁ ଏଠି ହାଜ୍ ଲାଗିବ। 46 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଇଜ୍ କମ୍ ଆଣ୍ଡ ସିଟ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ମି। କମ୍ ଆଣ୍ଡ ସିଟ୍ ଏଠି ପ୍ଲେ ହେଇଛି ଆମର ବାଇ ମି। ଅପସନ୍ ବି ହେଲା ଆମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। 47 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି ଦି ମହାନଦୀ ଫ୍ଲୋଜ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ଓଡ଼ିଶା। ଦି ମହାନଦୀ ଫ୍ଲୋଜ୍ ଥ୍ରୋ ଓଡ଼ିଶା। ଅପସନ୍ ଡି ହେଲା ଆମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। 48 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି ବି ପୋଲାଇଟ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ୟୋର ଜୁନିୟର୍ସ। ବି ପୋଲାଇଟ୍ ଟୁ ୟୋର ଜୁନିୟର୍ସ। ଅପସନ୍ ଏ ହେଲା ଆମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। 49 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି ଅଲ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ଗ୍ଲିଟର୍ସ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଗୋଲ୍ଡ। ଅଲ୍ that glitters is not gold. Option C ହେଲା ଆମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। 50 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଇଜ୍ ଡ୍ୟାସ୍। ଦି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଇଜ୍ ହୁ ୱିଲ୍ ବେଲ୍ ଦି କ୍ୟାଟ୍। ଅପସନ୍ ବି ହେଲା ଆମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଭଲ ଭାବରେ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରିପେୟାର ହୁଅ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ।